ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି 99% ଲୋକ ଏକ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶେଷରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। এই ভুলটি କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଚମତ୍କାର ସିକ୍ରେଟ୍ କହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁରା ବଦଳିଯିବ, ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ସେମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ କରନ୍ତିନି, ଶେଷରେ ଏଜ୍ ପଳାଇଯାଏ, ମରିଯାଆନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ବି କାମ ଆପଣ କରନ୍ତି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ କି এই কামর এন্ডিং রেজল্ট কোণ। এই কাম মু 20 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ কলা পরে মো লাইফ কোণ পুরা বদলি যাব। মু যে ড্রিম দেখিছি কোণ মু এই কাম দ্বারা পুরা করে পারিবি, সেই কাম যে করে সারিছন্তি তাঙ্ক সহিত যাইকি মিশন্তু, তাঙ্ক সহিত ডাইরেক্ট ফেস টু ফেস কথা হুঁতু আর পচারন্তু এই কাম দ্বারা আপনার লাইফে বেনিফিট হল, আপনার সজেস্ট করবে এই কাম অন্য করা কি না। तापर आप पूरा क्लारिटी पूरा आसो कि से काम करवा उचित कि नहीं। जदि से काम फ्यूचर उपर नहीं तांको लाइफ भी बर्बाद हो गला तो से काम आपको क्विट करिए आगे बढ़े पड़ो। ए गोटे सिक्रेट भल लगे आपको लाइफ 10 वर्ष आगे बढ़ी। यही वीडियो जदि आप स्किप कले सब्सक्राइब कले एभली वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर तार नेक्स्ट चैप्टर आसुची आपण लाइफ सेम स्टक रहिबो। जदि आप जीवन को पूरा बदलाइबा चाहते तो कमेंट करूँ निजर लक्ष्य এই 2026 आप कौन कौन गोल अचीव कर कमेंट लिखु। आप फ्रेंड्स फैमिली सबको शेयर करूँ। आशीष जीवन पथ चैनल मो लाइफ एक्सपीरियंस आपको कहूँ मुझे यही चैनल रे मोटिवेट करने आसनी, सत कथा कहवाक आद्वारा कि आप जीवन में प्रैक्टिकल परिवर्तन आसू, आप निजक ग्रेट भाव आप फैमिली आपको थैंक यू कहे आप गोटे बेटर जिनस कले। जदि भल लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करूँ भूलुनी।